이 일 후에 Sesudah itu 어떤 ada orang 사람이 mengatakan 요셉에게 kepada Yusuf, 말하기를 내 ayahmu sakit. 아버지가 병들었다 하므로 Lalu 그가 dibawanyalah 그 두 kedua 아들 anaknya Manasye dan 문하세과 Efraim. Ketika 에브라임을 함께 diberitahukan kepada 있으리니 Yakub, telah 어떤 datang anakmu 사람이 Yusuf 야곱에게 kepadamu, 말하되 maka 내 Israel 아들 mengumpulkan 요셉이 segenap 내게 왔다 kekuatannya, 하매 dan duduklah 이스라엘이 ia di 힘을 tempat 내어 duduknya. 침상에 앉아 Berkatalah 요셉에게 Yakub 이르되 kepada Yusuf, 이전에 Allah 가나안 yang 땅 Maha Kuasa telah 루스에서 menampakkan diri 전능하신 하나님이 kepadaku 내게 di Luz di 나타나사 tanah 복을 Kanaan dan 주시며 memberkati 내게 aku, 이르시되 serta berfirman 내가 너로 kepadaku, 생육하고 akulah yang membuat 번성하게 engkau 하여 beranak cucu, 내게서 dan aku 많은 akan 백성이 membuat 나게 engkau 하고 bertambah banyak 내가 이 sebagai 땅을 내 seluruh 후손에게 bangsa-bangsa. 주어 Aku akan 영원한 memberikan 소유가 negeri 되게 ini kepada 하리라 keturunanmu untuk 하셨느니라. menjadi miliknya 내가 sampai 애굽으로 selama-lamanya. 와서 내게 Maka 이르기 sekarang 전에 kedua anakmu yang lahir bagimu 애굽에서 di tanah 내가 Mesir, 낳은 두 sebelum 아들 aku datang kepadamu 에브라임과 ke Mesir, 므낫세는 akulah 내 yang mempunyai 것이라 mereka. 로벤과 Akulah yang akan mempunyai 스므온처럼 Efraim 내 dan 것이 될 Manasye sama 것이요 seperti Ruben 아들 dan 후에 Simeon. 내 Dan 소생에 내 것이 keturunanmu 될 yang kau 것이며 peroleh sesudah mereka, 그들의 유산은 engkaulah yang 그들의 mempunyai, 형의 tetapi 이름으로 dalam pembagian 함께 warisan 받으리라. nama mereka akan 내게 disebutkan 대하여는 berdasarkan nama 내가 kedua 이전에 saudaranya itu. 간다데서 올 때 Kalau aku pada waktu itu 아벨이 berjalan 나를 dari Padan 따르는 kematian 도중에 Rahel di tanah 가나안 Kanan jalan, 땅에서 ketika 죽었는데 kami tidak berapa 그곳은 jauh lagi dari 에브라까지 Efrata, dan 길이 aku 아직도 menguburkannya 먼 di 곳이라 sana di 내가 sisi jalan ke 거기서 Efrata, 그를 에브라 yaitu 길에 장사하였느니라. Bethlehem. 에브라스는 곧 베들레헴이라. 아멘. 장자의 축복을 받은 요셉이라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Yusuf yang menerima berkat anak sulung. 한국에 있을 때 한 지역에서 일주일에 한 번씩 가서 예배를 드렸습니다. Waktu di Korea, ada suatu tempat yang saya pergi untuk beribadah seminggu sekali. 근데 거기 예배 드리는 장소 옆에 한 가게가 있었어요. Jadi di samping situ ada suatu semacam shop, toko. 이분이 계속 예배를 방해를 하는 거예요. Beliau itu adalah orang yang selalu mengganggu ibadah. 그리고 또 동네에서 소문난 나쁜 사람. Dan juga memang dia itu terkenal di daerah itu sebagai orang yang jahat. 그럼 나쁜 건 다 하더라고요. Dia melakukan semua yang jahat. 술도 좋아하고 도박도 좋아하고 Dia suka minum-minum, dia suka berjudi, 부인도 괴롭히고. dia juga suka KDRT. 그런데 이분을 위해서 우리가 지속해서 그분을 위해서 축복하고 기도했습니다. Namun di dalam ibadah mingguan itu, kami selalu mendoakan beliau. 어느 날 제가 한 질문을 했어요. Suatu hari saya bertanya, 아니 왜 그렇게 교회를 싫어하고 또 이 예배를 드리는 걸 싫어하냐? saya bertanya, mengapa kamu begitu tidak suka gereja dan tidak suka orang beribadah? 이분이 얘기를 하는 거예요. Dan dia menjawab, 집이 너무 가난해서 아버지가 형제들을 다 뿔뿔이, 한 명은 고아원에 보내고 또 한 명은 다른 사람 집에 양자로 보내고 뭐 이런 일이 있었어요. jadi keluarganya itu begitu berantakan, di mana anak-anak dari ayahnya itu disebarkan, ada yang ditaruh di panti asuhan, ada yang dikirim ke rumah orang dan lain-lain. 그래서 본인은 고아원에서 몇 년 동안 이렇게 살았대요. Dan untuk dia sendiri, dia itu adalah anak yang dikirim di panti asuhan. 근데 거기가 교회가 운영하는 고아원이었대요. Dan ternyata panti asuhan itu adalah panti asuhan dari yayasan gereja. 거기에 있으면서 너무 괴롭힘을 당하고 힘들었다라는 거예요. Dan katanya di panti asuhan itu dia begitu menderita dan sering dibully. 그때부터 자기는 이상하게 교회가 싫고 교회 다니는 사람 싫었다라는 거예요. Dan mulai dari saat itulah dia mulai membenci orang-orang yang berada di dalam gereja. 이분에게 조용히 예수 그리스도가 누구신지 설명하고 또 복음을 전했어요. Dan pada saat itu saya memberitakan Injil Yesus Kristus kepadanya. 자기는 수많은 예배를 드렸지만 예수님이 그리스도라는 사실을 몰랐다라는 거예요. Dia bilang bahwa dia melakukan banyak kali ibadah, tapi dia tidak pernah mengetahui dengan jelas siapa itu Yesus Kristus. 이분이 예수님을 믿었어요. Nah, akhirnya dia menerima Yesus. 놀라운 일이 벌어졌어요. Dan suatu hal yang unik terjadi. 주위에서 사람들이 얘기했어요. Orang-orang di sekitarnya bilang, 저 며칠 안 간다. oh itu tidak akan lama. 며칠 저러다가 말 거다.
Pasti baiknya itu cuma beberapa hari, setelah itu balik lagi jadi 이분이 jahat. 교회를 가기 시작했어요. Namun akhirnya beliau ini mulai bergereja. 어느 날 말도 안 했는데 담배도 끊고 술도 끊고 Dan suatu hari diam-diam dia sudah berhenti merokok, sudah berhenti minum. 부인도 괴롭히지 않고 Dan dia juga sudah tidak berlaku kasar kepada istri. 이분이 저를 자기 집에 식사 대접한다고 초대를 했어요. Dan dia pun bahkan mengundang saya untuk dijamu makan malam di rumahnya. 그래서 식사를 하는데 그분의 부인이 얘기를 하는 거예요. Dan saat sambil makan, istrinya berkata 자기는 하나님 안 믿는다. bahwa dia tidak percaya Tuhan. 그런데 이 사람 보니까 자기 남편을 보니까 하나님 살아계신 것 같다고. Tapi setelah melihat perubahan suaminya, dia bilang ternyata Allah itu benar hidup. 절대로 변하지 않을 것 같던 그 사람이 십자가의 사랑으로 하나님의 은혜로 치유되어지는 것을 제가 체험했어요. Dan saya pun melihat dengan mata saya sendiri orang yang dikatakan mustahil untuk berubah, benar-benar berubah di bawah kaki salib Yesus. 그리고 이분이 저에게 부탁을 했어요. Dan dia berkata kepada saya 어렸을 때 헤어진 자기 형제가 있다라는 거예요. bahwa dia punya dia punya saudara yang meninggal dunia saat dia masih kecil. 먼 지역에 있는데 그 친구에게 복음을 전하고 싶다. Dia ingin memberitakan Injil kepada teman itu. 그래서 저한테 복음 전해줄 수 있냐고 얘기를 한 거예요. Itu adalah teman dia waktu masih kecil yang keluar dari gereja, dan ya setelah itu dia mengajak saya menginjili orang itu. 그 거리가 차로 3시간 거리예요. Makai mobil itu butuh 3 jam. 제가 한 번도 가보지도 않은 동네예요. Itu adalah suatu daerah yang saya belum pernah kunjungi. 근데 이게 하나님의 음성이다 생각하고 그분을 만나고 이제 복음을 전했어요. Dan saya memanggil, saya percaya ini adalah suara Tuhan, dan saya ikut dan pergi ke sana menginjili temannya. 그리고 처음 제가 얘기했어요. Dan saya bilang 당신의 형이 당신을 위해서 기도하고 있다. bahwa sebenarnya kamu, kakak kamu mendoakan kamu. 근데 하나님이 당신을 사랑하셨다. Namun Tuhan mengasihimu. 당신의 가정을 축복하기를 원하신다. Tuhan mau memberkati keluargamu. 그때 딱 한 번 만났어요. Waktu itu sebenarnya pertama kali bertemu saya bertemu dia. 12여 년이 지났는데 지금까지 아직도 그때 한 번 만나고 지금까지 만난 적이 없습니다. Dan 12 tahun berlalu, kami belum pernah bertemu setelah itu. 우리가 단 한 번의 만남이지만 최고의 응답을 받을 수 있습니다. Mungkin ini adalah hanya satu kali pertemuan, namun pertemuan satu itu bisa benar-benar membawa jawaban yang besar. 이분은 늘 생각했대요. Dan dia selalu berpikir, 우리 집은 왜 이렇나? kenapa keluarga saya begini? 남들은 다 잘 사는 것 같은데 우리 형제들은 왜 다 뿔뿔이 찢어져서 이렇게 고통 속에서 살아야 되나? Ketika keluarga lain hidup dengan aman, tentram, harmonis, kenapa keluarga kami harus terpisah-pisah seperti ini? 근데 이분과 예배드리면서 제가 요셉에 대해서 얘기해요. Namun saat saya beribadah dengan dia, saya bercerita tentang Yusuf. 성경 속에서 정말 고난받은 사람이 있는데 그 사람이 요셉이다. Ada seorang yang sangat-sangat menderita, yaitu namanya Yusuf. 너무 형제들에게 미움을 당하고 심지어는 형들이 죽이려고 했다. Dia begitu sangat dibenci kakaknya sampai mau dibunuh oleh saudaranya sendiri. 노예로 끌려가고 감옥에 들어가는 일도 벌어졌다. Hingga dia pun suatu hari harus dijual jadi budak, di penjara. 자그마치 13년이라는 세월 동안 고통 속에서. Selama 13 tahun dia harus hidup menderita. 이게 고통인 줄 알았는데 하나님은 축복을 주시기 위한 발판이었다. Dan ternyata semuanya itu menjadi landasan awal untuk berkat Tuhan bagi Yusuf. 그래서 최고의 축복을 받는 응답을 요셉이 받았습니다. Dan akhirnya saya bilang, Yusuf menerima berkat yang terbaik dari semuanya. 이분이 저에게 또 질문했어요. Dan dia bertanya. 그러면 내가 당한, 우리 집이 당한 이게 축복입니까? Dan dia bilang, jadi kalau begitu semua penderitaan yang keluarga saya alami itu berkat maksudnya. 제가 다시 얘기했어요. Dan saya jawab lagi. 고난이 축복이라는 것이 아니라 축복을 받기 위한 발판입니다. Dan saya bilang, penderitaan ini bukan maksud saya adalah berkat, tetapi penderitaan ini adalah
langkah-langkah Tuhan memberkati Anda. 기회가 되면 다시 한번 보고 싶어요. Saya mau bertemu lagi dengannya kalau 아마 ada 신앙생활 waktu. 잘하고 있을 것 같습니다. Saya percaya pasti dia hidup dengan baik sebagai orang Kristen. 우리가 saat ini. 인도네시아라는 이 새로운 땅에 살면서 스쳐가는 많은 사람들이 있어요. Sebenarnya di Indonesia saat kita hidup di sini, kita bisa melihat banyak orang berlalu lalang. 여러분의 직장과 또 여러분의 학교와 많은 곳에서 만나지는 사람들이 있습니다. Baik di pekerjaan, di keluarga, dimanapun, kita bisa melihat. 여러분 그곳에서 그들을 위해서 여러분 기도하는 사람 되기를 축복합니다. Di antara mereka, kita harus bisa menjadi orang yang mendoakan orang-orang. 하나님은 요셉 한 사람을 통해서 이스라엘 민족 전체를 살리는 축복을 주셨어요. Hari ini Tuhan memberkati satu bangsa dengan Yusuf. 그래서 하나님은 이 요셉에게 육신적인 장자의 축복을 주셨어요. Jadi melalui Yusuf Tuhan memberkati bangsa dan Tuhan memberikan hak kesulungan kepada Yusuf. 요셉은 야곱의 아들의 11번째 아들입니다. Yusuf itu adalah anak ke-11 dari 12 anak Yakub. 형이 그러면 10명이 있다는 거잖아요. Artinya dia punya 10 kakak. 그런데 요셉이 장자의 축복을 받았어요. Tetapi dia yang menerima berkat kesulungan. 이 축복을 어떻게 받게 되었는지 오늘 말씀을 통해서 우리 함께 나누고자 합니다. Mari kita lihat bersama-sama berkat apakah yang diterima Yusuf itu. 육신을 따라서 살아가던 이 야곱을 하나님은 이스라엘의 축복을 허락하셨어요. Tuhan memberikan berkat kepada Yakub menjadi Israel. 그때부터 이 이스라엘의 축복을 받았던 야곱은 인본주의 쓰고 세상과 육신의 방법으로 살지 않았어요. Dan pada saat itu Yusuf tidak hidup menggunakan keinginan dagingnya. 문제 와도 어려움 속에서도 가나안 땅을 떠나지 않았습니다. Walaupun suatu masalah terjadi, apapun itu, dia tidak mau meninggalkan tanah Kanaan. 근데 죽었다고 생각했던 이 아들 요셉이 나타났어요. Namun ternyata Yakub yang tidak meninggalkan Kanaan mendengar bahwa Yusuf, anaknya yang dia kira mati, masih hidup. 그리고 애굽으로 가자고 하는 거예요. Dan diajak dia ke Mesir. 애굽에는 먹을 것도 많고 잘 살 수 있습니다. Tentu saja di Mesir itu punya banyak makanan, bisa hidup nyaman. 예전에 야곱 같았으면 잘 됐다 하고 따라갔겠죠. Kalau misalkan Yakub masih orang yang dulu, pasti dia tanpa berpikir panjang langsung pergi ke Mesir. 근데 야곱은 그러지 않습니다. Tapi kali ini berbeda. 창세기 46장 1절에 부엘세바에서 그의 아버지 이삭의 하나님께 희생 제사를 드립니다. Pada hari ini kita melihat bahwa Yakub pergi ke Beersheba dan memberikan korban bakaran. 하나님께 엎드려 하나님의 뜻과 계획을 구하는 것입니다. Dia bersujud di hadapan Tuhan dan meminta tanda dari Tuhan. 그때 하나님이 말씀하십니다. Dan Tuhan berfirman pada saat itu juga. 나는 너의 아버지 이삭의 하나님이다. Aku adalah ayah bapamu. 네가 애굽으로 내려가는 것을 두려워하지 말라. Janganlah kamu takut pergi ke Mesir, 너로 큰 민족을 이루게 할 것이다. sebab kamu akan menjadi bangsa yang besar. 그러고 말씀하십니다. Dan ia berkata, 내가 너와 함께 애굽으로 가겠다. bahwa aku akan menyertaimu 반드시 너를 인도하리라. dan aku akan menuntunmu. 아멘. 하나님 함께 하시겠다는 그 약속과 언약 붙잡고 그리고 난 뒤에 움직이는 거예요. Jadi dia mau memegang perjanjian, dia mau mengingat kembali perjanjian Allah baru bergerak. 이 이스라엘의 축복을 받은 야곱이 자신의 모든 재산과 자녀 모든 사람을 데리고 애굽으로 갑니다. Dan akhirnya berangkatlah mereka ke Mesir. 앞으로 어떻게 될지 몰라요. Dan tidak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya. 그런데 두려워하지 않습니다. Tapi tidak takut. 왜요? Kenapa? 하나님의 약속의 말씀을 붙잡았기 때문입니다. Karena ia telah memegang janji firman. 여러분 오늘 강단을 통하여서
흐르는 이 말씀을 붙잡기를 축복합니다. Dan saya berdoa dan memberkati, mari kita semua menjadi orang-orang yang memegang firman dari mimbar. 우리가 늘 꽃길만 걸으면 좋은 길, 잘 되는 길, 형통한 길만 걸으면 좋겠는데 그게 그렇지 않죠. Kadang kita selalu bergumam, ingin selalu berjalan di jalan berbunga, tetapi tidak selalu 원하지 seperti itu. 않는 고통과 문제가 올 수도 있어요. Mungkin ada saat-saat di mana kita menerima penderitaan-penderitaan yang kita tidak mau alami. 그때 야곱처럼 하나님 앞에 단을 쌓는 자 되기를 축복합니다. Saya berdoa, mari menjadi orang seperti Yakub yang selalu membangun mezbah korban di hadapan Tuhan. 이제 세월이 지나고 야곱이 이제 하나님의 부름을 받게 되었어요. Dan akhirnya Yakub pun dipanggil Tuhan. 이제 천국 이제 가야 되는 거예요. Sudah mau meninggal dunia, sudah 이 akhir 소식을 듣고 요셉이 아버지 야곱을 찾아옵니다. mendengar berita ini, Yusuf langsung datang menemui Yakub. 그때 야곱이 이 요셉에게 무엇을 얘기합니까? Dan pada saat itu Yakub berkata apa? 창세기 48장 3절을 보십시오. Di dalam pasal 48 ayat 3, 요셉에게 이르되 이전에 가나안 땅 루스에서 전능하신 하나님이 내게 나타나사 복을 주셨다. berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan dan memberkati aku. 이 루스가 어딥니까? Di manakah Luz? 하나님이 환상 가운데 사닥다리를 보여주시고 천사가 오르락 내리락 하는 그것을 보여주신 땅이에요. Jadi Tuhan menunjukkan penglihatan di Betel, di mana malaikat naik turun tangga. 그래서 그 이름을 베델이라고 했습니다. Dan dinamakan Betel tempat itu. 네, 베델이 뭡니까? Apakah arti Betel? 하나님의 집이라는 거죠. Rumah Allah. 그 하나님의 집에서 내게 축복하셨다. Dan Tuhan bahkan memberkati aku di rumah Allah itu. 내가 너로 생육하고 번성하고 많은 백성을 이루게 하겠다. Bahwa aku akan memberikan tempat ini, kamu akan beranak cucu bertambah banyak. 내 후손에게 영원한 축복과 소유로 주시겠다. Dan berkat kepada keturunanmu akan menjadi milik mereka sampai selama-lamanya. 그러고 말씀하시는 거예요. Dan Tuhan berfirman, 네가 애굽에서 낳은 두 아들 에브라임과 므낫세가 내 것이 될 것이다 말합니다. dan kedua anakmu yang lahir di Mesir, mereka akan menjadi milikku. 뭐요? 요셉의 두 아들을 야곱의 장자로 삼는다. 야곱의 자녀로 삼다는 겁니다. Artinya, kedua anak Yusuf akan menjadi anaknya Yakub. 그래서 그들의 형들처럼 이 에브라임과 므낫세에게 축복 형들에게 받은 것처럼 그대로 주겠다는 거예요. Jadi sama seperti berkat-berkat yang diberikan kepada kakak-kakak Yusuf, anak-anak Yusuf menerima yang setara. 요셉의 두 아들은 어떤 사람들입니까? Siapakah dua anak-anak Yusuf itu? 애굽에 있는 여인 아스낫이라는 이방 여자와 함께 혼인함으로 낳은 자녀들이에요. Jadi Yusuf menikahi seorang Mesir yang bernama Asenat dan melahirkan dua orang anak. 혈통적으로 이방인이에요. Secara biologis mereka adalah orang asing. 근데 그런 자녀들을 이 야곱의 자녀로 삼는다라는 겁니다. Namun walaupun demikian, Yakub memanggil mereka sebagai anak-anak Yakub. 그래서 12지파의 대열에 들어가게 하는 거예요. Dan mereka masuk ke dalam barisan 12 Bani Israel. 그러면 목사님, 이스라엘 민족이 14개 지파가 됩니까? Jadi mungkin pertanyaan begini bisa muncul. Jadi maksudnya Israel punya 14 suku. 에브라임 므낫세가 지파가 들어가는데도 어떻게 12지파가 되는지 제가 잠시 설명을 드리겠습니다. Saya akan menjelaskan bagaimana bisa ditambah Menashe dan Efraim masih 12. 땅을 분배받고 축복할 때에 한 지파가 빠집니다. Jadi waktu mau pembagian tanah di Kanaan, satu suku dari anak-anak Yakub itu dikeluarkan. 어디 지파죠? Apakah Anda tahu 네, suku 맞습니다. apa? 레위 지파가 빠집니다. Suku Lewi itu dikeluarkan. 그리고 요셉의 이름이 빠져요. Dan selain Lewi, nama Yusuf juga tidak ada. 그 두 자리에
이 에브라임과 므낫세 지파가 들어가게 되는 거예요. Jadi dua nama itu kosong dan diisi Manasye dan Efraim. 그래서 육신적 장자의 축복을 요셉에게 주신. Dan akhirnya Tuhan pun memberikan kepada Yusuf berkat kesulungan secara jasmani. 원래 장자는 르우벤입니다. Padahal sebenarnya kakak tertua sulung itu Yeruben. 근데 아버지 야곱의 첩과 나쁜 짓을 했어요. Tetapi Reuben mengotori istri Yakub Bilha. 그래서 그 장자의 축복을 잃게 되었어요. Hingga ya Reuben kehilangan berkat kesulungan 또 itu. 두 번째는 시므온입니다. Lalu setelah itu ada Simeon. 근데 시므온이 창세기 34장에 보면 세겜 족속을 거짓으로 속이고 이들을 사륙하는 죄를 지었어요. Simeon itu sebenarnya bisa menerima kesulungan tetapi dia berlaku jahat kepada orang Sikem. 그때 같이 나쁜 짓 한 사람이 레위입니다. Sebenarnya Simeon dan Lewi yang berbuat jahat di Sikem. 근데 이 레위는 모세가 하나님 앞에 설 때 하나님의 편에 섰던 사람이에요. Tetapi Lewi saat Musa memanggil umat Tuhan, Lewi maju. 그때 하나님의 특별한 축복을 받게 되는. Sehingga Lewi diberkati Tuhan. 그래서 그 축복, 영적 장자의 축복은 유다에게로 넘어가는 거예요. Itulah mengapa secara rohani berkat kesulungan itu diberikan kepada Yehud. 근데 하나님이 요셉에게 육신적인 장자의 축복을 허락하시는 거예요. Tetapi berkat jasmani, kesulungan jasmani itu diberikan kepada Yusuf. 그래서 에브라임 므낫세 지파가 12지파 중에서 가장 많은 땅을, 가장 좋은 땅을 차지합니다. Jadi kalau kita melihat Efraim dan Manasye lebih mendapat tanah lebih banyak dari suku lain. 가나안 땅 정복에 가장 앞장섰던 인물 여호수아가 어느 지파입니까? Apakah Bapak Ibu tahu Yosua itu dari Bani apa? 예, 여러분 다 기억을 하시네요. 에브라임 지파. Ya, Yosua itu dari suku Efraim. 그래서 이 에브라임 지파 여호수아를 중심으로 전 가나안 땅 7년의 전쟁 가운데 정복하게 되는 거예요. Jadi suku Efraim ini dipimpin oleh Yosua menjadi tentara paling depan saat 7 tahun di Kanaan. 그리고 이 므낫세는 이 요단강 저편과 또 안쪽을 두 땅을 다 차지하게 됩니다. Dan Manasye mendapatkan tanah di sebelah Sungai Yordan, sebelah kiri dan kanannya. 그래서 거기를 사마리아 땅, 그 윗 지역을 다 장악하게 되는 거예요. Dan sehingga daerah Samaria itu menjadi bagian Manasye. 요셉은 11번째 아들로 너무나도 어려운 환경 속에서 고난 속에서 살았습니다. Sebagai anak ke-11, Yusuf hidup sangat menderita di situasi hidup yang berbeda. 근데 문제가 아니에요. Tapi masalah itu tidaklah menjadi masalah. 환경이 문제되지 않습니다. Lingkungan hidup bukanlah masalah. 이유가 무엇입니까? Kenapa? 하나님이 함께 하시고 형통한 자의 축복을 누리게 하십니다. Karena Tuhan menyertainya dan membuatnya berhasil. 그를 통해서 하나님은 놀라운 구원의 역사를 이루어 가시는 거예요. Dan Tuhan bahkan memberikan berkat luar biasa kepada Yusuf. 그리고 육신적 장자의 축복까지도 받게 하시는 거예요. Dan bahkan mereka pun menerima berkat-berkat roh. Ia menerima berkat kesulungan. 다음 주에 우리가 창세기 전체를 이제 마무리하고자 합니다. Minggu depan akan menjadi rangkuman akhir kitab Kejadian. 요셉이 죽는 순간까지 붙잡았던 그 언약이 무엇인지를 다음 주 우리가 볼 것입니다. Minggu depan kita akan melihat perjanjian yang dipegang Yusuf sampai dia mati. 여러분, 하나님은 우리에게 은혜를 허락하셨어요. Tuhan telah memberikan kepada kita kasih karunia. 은혜의 복음이 우리에게 임하였습니다. Kasih karunia Injil telah turun atas kita. 자격 없는 우리를 영적 아브라함의 축복 속에 들어가게 하셨어요. Kita yang sebenarnya tidak ada nilainya telah diberikan berkat keturunan Abraham. 로마서 1장 16절에서 17절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17. 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk mereka yang telah diselamatkan. 하나님의 의가 나타나서
믿음에 이르게 한다. supaya kebenaran Allah yang telah dinyatakan dapat bertolak dari iman kepada iman. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. 아멘. 이 은혜 안에 우리는 자격 없는 족속인데 하나님의 구원에 이르게 된 것입니다. Kita semua adalah orang-orang yang sebenarnya tidak bernilai namun telah diselamatkan 우리가 Tuhan. 말씀 한 군데 찾아봤으면 좋겠습니다. Mari kita membaca firman Tuhan. 갈라디아서 3장 6절에서 8절 말씀입니다. Firman yang terakhir dalam Galatia 3 ayat 6 sampai 8. 갈라디아서 3장 6절에서 8절 Galatia 3 ayat 6 sampai 8. 같이 읽겠습니다. Mari baca. 시작. Secara 아브라함이 itu pula 하나님을 Abraham 믿음에 percaya kepada 그것을 Allah, 그에게 의로 maka Allah 전하였다. memperhitungkan hal 함과 itu kepadanya 같으니라. sebagai kebenaran. 그런즉 Ketika 믿음으로 melihat bahwa 말미암은 mereka yang hidup 자들은 dari iman, 아브라함의 mereka itulah 자손인 줄 anak-anak Abraham. 알지어다. Dan 또 kitab 하나님이 suci yang sebelumnya 이방의 믿음으로 mengetahui 말미암아 bahwa Allah 의로 membenarkan 정하신 orang-orang 것을 bukan Yahudi oleh 성경에 karena iman, 미리 알고 telah terlebih 먼저 dahulu 아브라함에게 memberitakan Injil 복음을 kepada 전하되 Abraham, 모든 olehmu 이방인이 segala bangsa 너로 akan 말미암아 diberkati. 복을 받으리라 하였느니라. 아멘. 믿음으로 말미암아 아브라함의 자손이 되는 축복을 주신다라고 말씀하십니다. Jadi Tuhan memberikan suatu jawaban bahwa kepada mereka yang percaya kepada Allah adalah keturunan Abraham. 멸망할 죄인이었던 우리는 멸망할 죄인이었습니다. Kita adalah umat-umat yang seharusnya binasa karena dosa. 우리는 도저히 자격이 없습니다. Kita itu sangat-sangat tidak bernilai. 그럼에도 불구하고 하나님의 은혜의 복음을 우리에게 허락하셨습니다. Namun walaupun demikian, Allah telah membungkus kita dengan kasih karunia-Nya. 여러분 각자 여러분 개인, 가정 다 사정이 있고 문제가 있어요. Pasti ada, kita punya masalah-masalah secara pribadi, secara 사람들 keluarga, 앞에 말하지 못할 아픔들이 있어요. atau mungkin suatu luka yang tak bisa kita sebutkan di depan orang. 어떤 사람은 육신의 문제, 또 정신의 문제 다 가지고 있습니다. Semua orang pasti punya setiap masalah-masalah mental secara rohani atau secara jasmani juga. 성경은 말씀하고 있습니다. Namun firman Tuhan 이 berkata, 모든 문제의 시작은 하나님 떠나면서부터 온 거예요. semua masalah ini dimulai saat manusia meninggalkan Allah. 그것이 해결되는 유일한 길은 오직 예수 그리스도뿐입니다. Dan hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan keluar. 우리는 찬양할 이유가 있어요. Kita punya alasan untuk memuji Tuhan. 우리는 감사할 이유가 있습니다. Kita mempunyai alasan untuk bersyukur. 십자가의 대속의 은혜로 우리가 참 자유한 자가 되었습니다. Dan oleh karena penebusan salib Yesus Kristus kita telah dibebaskan. 로마서 4장 23절에서 25절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Roma 4 ayat 23 sampai 25. 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자를 말하는 거예요. Bahwa kita semua adalah seperti orang-orang yang telah yang percaya pada Yesus dari antara orang mati. 그를 거룩한 아브라함의 자손으로 세워 주시는 거예요. Bahwa ia itu telah dipilih sebagai keturunan Abraham. 우리를 죄에서 우리를 의롭게 하신 예수 그리스도예요. Dialah Yesus Kristus yang telah menguduskan kita. 이제 우리는 하나님과 더불어서 사는 인생. Sekarang kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. 내 뜻대로 사는 것이 아닙니다. Tidak lagi hidup dengan kehendak sendiri. 그래서 우리가 손으로 하지 않은 골로새서 2장 11절에 손으로 하지 않은 할례를 육체에 받았다라고 말합니다. Di sini Kolose 2 ayat 11 berkata bahwa kita telah disunat namun bukan dengan sunat manusia, 그것이 그리스도의 할례예요. namun dengan sunat Kristus. 예수 십자가의 보혈로 우리가 참 자유한 자가 되었습니다. Bahwa oleh darah Yesus kita semua telah diperbaharui. 여러분 세례를 받을 때 어떻게 받습니까? Saat kita dibaptis, bagaimana caranya dibaptis? 우리는 이게 손으로 이렇게 수레를 합니다. Kita mungkin baptisannya dengan tangan yang dibasahi. 원래는 물 속에 깊숙이 이렇게 들어가는 침례를 했죠. Tetapi yang sebenarnya baptisan itu adalah ditenggelamkan dalam air. 근데 저기 중앙아시아 쪽이나 북쪽으로 가면 추워요.
Tetapi kalau kita pergi ke daerah utara atau di daerah Asia, Timur Tengah di 사람을 sana, 얼음물에다 집어넣고 그럴 수 없잖아요. itu situasinya tidak memungkinkan untuk baptisan dalam air. 그러다 보니까 이제 약식으로 이렇게 세례를 이렇게 베풀었어요. Jadi ada sedikit modifikasi dalam pembaptisan sehingga hanya memakai tangan yang dibasuh. 원래는 침례가 맞습니다. Tapi yang sebenarnya baptisan itu harus 그 masuk ke dalam 의미가 air. 물 속에 들어가는 의미가 무엇입니까? Apakah maksud dari baptisan dalam air? 죄악된 나는 죽고 그리스도로 다시 사는 거예요. Artinya adalah dosa-dosa kita telah mati 내 dan hidup 뜻대로 baru. 살던 내가 나는 죽고 이제 그리스도와 함께 사는 인생이에요. Dan sekarang kita semua adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Kristus. 나의 오늘도 나의 미래도 하나님의 손에 있습니다. Hari ini dan masa depan saya semua di tangan Tuhan. 우리 함께 고백할까요? Mari sama-sama katakan, 나의 오늘과 미래도 하나님의 손에 있습니다. hari ini dan besok adalah di dalam tangan Tuhan. 아멘. 왜냐하면 이제 그리스도가 주인된 인생이기 때문입니다. Mengapa? Karena sekarang kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. 요한복음 10장 28절에서 29절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Yohanes 10 ayat 28 sampai 내가 29. 그들에게 영생을 줍니다. Aku memberikan hidup yang kekal, 영원히 멸망하지 아니할 것이요. supaya mereka tidak akan binasa sampai selamanya. 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. 아무도 아버지의 손에서 빼앗을 수 없느니라. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Tuhan. 우리는 하나님의 손에 붙잡힌 자입니다. Kita semua adalah orang-orang yang di dalam tangan Tuhan. 이제 우리가 로마서 8장 15절의 말씀처럼 자격 없던 우리가 양자의 영을 받고 하나님을 가르쳐 아빠, 아버지라 부를 수 있는 자격이 주어진 거예요. Roma 8 ayat 15 berkata bahwa sekarang kita telah menerima roh bukan perbudakan. 여러분이 이 축복 안에 있는 줄 믿습니다. Dan saya percaya kita semua dalam berkat ini. 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 당신은 축복의 사람입니다. Mo adalah umat yang Amin. diberkati. 창세기 12장 1절에서 3절에 하나님이 아브라함을 부르셨어요. Seperti dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, 그에게 복을 주셨습니다. Tuhan memberikan berkat kepadanya. 그리고 내 이름을 창대하게 하리라. Dan Tuhan pun berkata bahwa akan membuat namanya masyhur. 내가 복을 내리는 자는 내가 복을 주고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리라. Barang siapa yang memberkatimu akan diberkati dan barang siapa mengutukmu akan dikutuk. 너로 말미암아 모든 민족이 복을 얻게 될 것이다. Dan semua orang akan diberkati melaluimu. 그래서 이 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도를 통해서 모든 민족이 구원 얻는 역사가 있게 되었습니다. Sehingga semua orang yang dalam keturunan Abraham diberkati. 이 축복을 우리가 받고 이제 그리스도의 증인으로 땅 끝까지 가는 것입니다. Dan berkat ini pun menjadi bagian kita sehingga kita pun dapat menikmati Kristus dalam hidup kita. 영적 아브라함의 후손으로 이번 한 주간도 믿음으로 승리하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya memberkati di dalam nama Yesus Kristus, jadilah jemaat-jemaat yang menikmati berkat Abraham. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 자격 없는 우리를 주님이 사랑하셨습니다. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami yang sebenarnya tidak bernilai ini. 십자가의 대속의 은혜로 영적 아브라함의 축복을 주셨습니다. Engkau Tuhan bahkan telah memberikan kepada kami kasih karunia keselamatan. 나의 오늘과 미래가 주님의 손에 있는 줄 믿습니다. Kami percaya bahwa baik hari ini, besok dan selamanya kami selalu ada di dalam tangan Tuhan. 이제 축복의 사람으로 가는 모든 현장마다 살아나는 역사 있게 하옵소서. Biarlah Tuhan sebagai umat-umat yang diberkati Tuhan, kemanapun kami pergi dan berada, terjadi hidup di sana. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령의 역사하심이 dan juga karya-karya dari Roh Kudus 축복의 사람으로 akan turun kepada setiap orang sebagai 모든 현장을 살릴
dan kepada setiap penyelamat lapangan-lapangan. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya berkat ini turun kepada seluruh umatmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.